जी, तो नून साकिन और तनवीन के तफ़सीली अहकाम हम देख रहे हैं। नून साकिन किसे कहा गया जिस पर कोई हरकत ना हो, और नून तनवीन वो नून साकिन जो कलमे के आखिर में वाक़या हो, यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की जो तनवीन है, इसको नून तनवीन कहा जाता है क्योंकि इसमें नून की आवाज़ छुपी होती है। इसकी जो आखिरी हरकत है, 2 हरकत होती हैं, दूसरी हरकत में नून की आवाज़ छुपी होती है। नून साकिन और नून तनवीन में हमें फ़र्क भी बताया गया कि नून साकिन लिखा हुआ हमें नज़र आता है, रस्मुल ख़त में होता है, रस्म में लिखा होता है, मरसूम होता है, जबकि नून तनवीन मरसूम नहीं होता, लिखा नहीं गया होता। नून साकिन दूसरा फ़र्क क्या है? नून साकिन इस्म, फ़ेल और हर्फ में आता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ़ इस्म में आता है, ठीक है? ग्रामर के हवाले से जो जानते हैं इसको, तो फिर वो इसको बेहतर समझ सकते हैं, सेकंड पॉइंट को। नंबर 3 हमें क्या फ़र्क बताया गया है नून साकिन और तनवीन में? नून साकिन कलमे के आखिर में आता है और दरमियान में भी आ सकता है, ठीक है? कलमे के आखिर और दरमियान दोनों में आ सकता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ़ कलमे के आखिर में आता है, यानी कि वो दरमियान में नहीं तनवीन आती। कभी भी आप कुरान मजीद के जो अल्फ़ाज़ हैं, कलिमात हैं, उनको देखें, तो नून तनवीन जो है, तनवीन हमेशा क्या होती है? कलमे के आखिर में आती है, सेंटर में नहीं आ सकती। तो ये भी एक फ़र्क हो गया जो हमें पता चला। और चौथा फ़र्क क्या है कि नून साकिन वक़्फ़न वस्लन पढ़ा जाता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ़ वस्लन पढ़ा जाता है। ठीक है? ये फ़र्क हमने देखा नून साकिन और तनवीन का। अब हमें ये फ़र्क इसलिए बताया गया है क्योंकि हम जो कवायद पढ़ने जा रहे हैं वो है नून साकिन और तनवीन के कवायद। तो जो कायदा जो है वो नून साकिन पर अप्लाई होता है, वही कायदा जो है वो नून तनवीन पर भी अप्लाई होता है, या तनवीन पर, सिंपली आप उसे तनवीन कहते हैं, तो तनवीन पर अप्लाई होता है। अब नून साकिन और तनवीन के 4 कवायद हैं। तजवीद में 4 कवायद इनके ऊपर अप्लाई होते हैं, 4 कायदे लगते हैं। उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है इज़हार। इज़हार, ठीक है? पहले चार्ट की यहाँ पे बना हुआ है, उसमें सारा उन्होंने समराइज़ किया हुआ है। एक हुक्म सबसे पहला है क्या नून साकिन और तनवीन में इज़हार का कायदा है। इज़हार ज़ाहिर करने से है। दूसरा है इदगाम। इदगाम के बारे में भी हम पहले पढ़ आए हैं कि मुदगम को मुदगम फ़ी में इस तरह दाखिल करना कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हों, ठीक है? इदगाम एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल कर देना। इक़लाब, ये भी एक कायदा है, ये भी इंशाअल्लाह अब हम पढ़ेंगे। तो ये नून साकिन और तनवीन के कवायद में आता है, तीसरा कायदा। इख़फ़ा चौथा कायदा है इख़फ़ा, ठीक है? इख़फ़ा हमने पीछे पढ़ा, ख़फ़ी यानी छुपाने से है, और आवाज़ को नाक में छुपाया जाता है, तो ये कैफ़ियत जो है वो पैदा होती है। गुन्ना किसी कैफ़ियत होती है, लेकिन ख़फ़ी आवाज़ होती है, छुपी हुई आवाज़ होती है, बैनल इज़हार व इदगाम, ठीक है? इज़हार और इदगाम की दरमियानी कैफ़ियत होती है। अब ये जो चार्ट है इसको हम बाद में करते हैं, क्योंकि ये अभी आपको उस तरह समझ नहीं आएगा जब तक आप इसके मुकम्मल कवायद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम कवायद की तरफ डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले हमारे पास कायदा है नून साकिन और तनवीन का ज़ाहिर करना, यानी इज़हार, ठीक है? इज़हार। नून साकिन और तनवीन का पहला कायदा क्या है? इज़हार। इज़हार का लुग़वी माना है ज़ाहिर करना, यानी प्रोमिनेंट कर देना, और इस्तिलाही माना क्या है? कि नून को इसके मखरज से बगैर गुन्ना के तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना। नून को इसके मखरज से, यानी नून अपने मखरज से अदा होगा, हर्फ हमेशा अपने मखरज से निकलता है, अदायगी उसकी तभी हो सकती है, तो बगैर गुन्ना के निकले वहाँ से, अपने मखरज से, और तमाम सिफ़ात के साथ, यानी उसमें जो सिफ़ात पाई जाएँगी, वो होंगी, वो ज़रूरी हैं उसके अंदर। और सिफ़ात हम देख आए हैं पीछे कि कौन-कौन सी सिफ़ात जो हैं वो किसी हर्फ में पाई जाती हैं। कायदा क्या है? हमें इज़हार का कायदा क्या दिया जा रहा है यहाँ पे? कायदा ये है कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद जब हरूफ हलक़ी में से कोई हर्फ आ जाए, हरूफ हलक़ी हम सब जानते हैं कौन से हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गौन, ख़ा, यानी ये जो हलक़ के मुख्तलिफ हिस्सों से अदा होते हैं, 6 हरूफ हैं, इनको कहते हैं हरूफ हलक़ी। हलक़ की निस्बत से इनको हरूफ हलक़ी कहा गया है, 6 हरूफ हैं। तो जब भी नून साकिन हो किसी कलमा में, या नून तनवीन हो, और उसके बाद वाला हर्फ जो है वो हरूफ हलक़ी में से कोई हर्फ हो, यानी या वो हमज़ा हो, या हा हो, या आइन हो, या ख़ा हो, या हा हो, या गैन हो, ठीक है? तो हरूफ हल्की में से अगर कोई हर्फ होगा तो वहाँ हमने इज़हार करना है, बगैर गुन्ना के ज़ाहिर करनी है आवाज़, और बिल्कुल क्लियर करके पढ़ना है। तो इस, यानी कि ये जो इज़हार है, इसको इज़हार हलक़ी कहते हैं। अब यहाँ पे भी
حلق کی نسبت سے پہلے حروف حلقی تھے، اب چونکہ ہم نے اظہار کرنا ہے اور حروف حلقی کے ساتھ اظہار کرنا ہے تو اس کو نام دے دیا گیا اس نسبت سے اظہار حلقی. یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے پیچھے پڑھا نا اظہار شفوی. تو اب اگر آپ نے بتانا ہے قاعدہ تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ شفیوی یعنی میم کا قاعدہ بتا رہے ہیں یا نون کا قاعدہ بتا رہے ہیں، نون ساکن اور تنوین کا. تو نون ساکن اور تنوین کے اظہار میں یعنی اس کا جو پہلا قاعدہ اظہار کا ہے، اس کو جب آپ بتائیں گے تو اظہار حلقی کہیں گے. جب آپ اظہار کریں گے تو اظہار شفوی نہیں آپ کہہ سکتے، آپ کا قاعدہ آپ کا غلط ہو جائے گا کانسیپٹ، ٹھیک ہے. تو اظہار حلقی کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین، نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف حلقی کی پہچان الحمدللہ ہمیں ہے، وہ کیا ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. اب یہاں پر حروف حلقی کی ہمیں ایک ایک کلمے کی دو دو کلموں کی مثال دی گئی ہے. ایک کلمے کی مثال ہے، پھر دو کلموں کی مثال ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک کلمے میں کیسے آئے گا تو کیسے ہوگا؟ ایک کلمے میں نون ساکن آ سکتا ہے نا، یہ نون تنوین کی مثال نہیں ہو سکتی ایک کلمے میں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ نون تنوین کلمے کے آخر میں ہوتا ہے. تو جب آخر میں ہوگا تو اس کے بعد حروف حلقی آتا ہے، اس کی باری آتی ہے. تو ایک کلمے کی مثال نون ساکن میں ملے گی اور دو کلموں کی مثال ہمیں نون ساکن اور نون تنوین دونوں میں مل سکتی ہے. تو اب ہم ان مثالوں کو دیکھیں گے. اظہار کریں گے اظہار حلقی، ٹھیک ہے، حروف حلقی کے ساتھ دو دو الفاظ جو ہیں وہ آپ لوگ پڑھیں گے، اور آپ کو اگر سمجھ آ گئے تو اظہار کے ساتھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے سائمہ ارشد آپ مائک کھولیے، دو الفاظ پڑھیے آپ کے سامنے ہیں، ایک کلمہ اور دو کلمے کی. ثنا ذوالفقار آپ مائک کھولیے. باجی میں نے کھول لی. تھوڑا جلدی کھولیا کریں، ٹھیک ہے. چلے اب آپ باجی وہ ایک، لاک لگا ہوتا ہے تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے چلے ایک کلمہ اور دو کلمے کی مثال پڑھیے گا. جی باجی پہلا ورڈ حمزہ والا. جی حمزہ والا. ویان جی جی ویان اونا دوبارہ پڑھیں. من ویا. باجی یہ بہت لائٹ ہے، صحیح سے. ویان اونا جی وین اونا واولین ہے. ویا. جی جی یا باؤلی نے ویان اونا من اطا اعطا اعطا من من اعطا طا موٹا ہے. اعطا من اعطا اعطا اعطا. اعطا. ٹھیک ہے شاباش. اب ہم نے کیا کیا؟ نون پہ اظہار کیا، نون کی آواز کو دبایا اظہار نہیں، جی باجی. بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ اس کو ادا کر دیا. بارک اللہ فی کی. جی ثنا آپ میں کھلیے اور دو الفاظ آپ پڑھیے. اب تنوین کی مثال ہے اور پھر ایک کلمے کی مثال ہے آپ کے پاس. کتاب انزلناہ. شاباش. کتابن کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا تنوین با کے اوپر ہے، تو اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہمیں حمزہ مل گیا، تو اظہار کیا اور مکمل صفات کے ساتھ بغیر غنہ کے اظہار کیا. جی اگلا لفظ پڑھیں. وینہون. شاباش بالکل ٹھیک ہے. آواز کو دبایا نہیں، ظاہر کر کے پڑھا. ین ہونا نہیں پڑھا، ین ہونا اظہار ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے شاباش بارک اللہ. جی سائمہ خرم اگلے دو الفاظ آپ پڑھیے. یہاں پہ من ہاجرا فریقن ہدا. قاف کو موٹا کیجیے. فریقن ہدا. اب آپ اظہار نہیں وہ کر رہی ہیں، اب آپ غنہ کر رہی ہیں. دوبارہ پڑھیں. فریقن ہدا. قن کی آواز کو بالکل بھی نہیں دبانا. فریقن ہدا فریقن ہدا. فریقن ہدا. فریقن ہدا. ٹھیک ہے شاباش اظہار ہو گیا، ٹھیک ہے بغیر غنہ کے. بارک اللہ فیکی. جی تحسین اگلے دو الفاظ آپ پڑھیے. جی تحسین آپ موجود ہیں تو مائک کھولیے. فرحانہ آپ پڑھ لیجیے. باجی میں گھر پہ نہیں ہوں رہا ہے. چلے ٹھیک ہے. اب ہیرا میں آپ پڑھ لوں. میں پڑھ ہیرا لوں. پڑھیں گے. آپ اپنی ٹرن پہ پڑھ پڑھیے لوں گا، میں ہیرا کو لیتی میں ہوں. پڑھ لوں. آپ لوگ اپنی ٹرن پہ پڑھیے گا. ہیرا آپ پڑھ لیجیے. من غسلین سے پڑھنا ہے نا. نہیں الانعام. الانعام ینحتون. نہیں سیدھا دو کلموں کی مثال میں آ جائے. الانعام من علم. بالکل ٹھیک ہے شاباش بارک اللہ. دیکھیں اب یہاں پر ہمیں عین کی مثال دی، اور سب سے زیادہ غلطیاں کب ہوتی ہیں؟ جب ساکن حرف کے بعد کیا ہوتا ہے؟
आइन आ जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, ना गुन्ना किया और इजहार किया, मुकम्मल किया। बारकल्लाह फीकी। जी समा, आप अगले दो अल्फाज पढ़ें। यनहितून समीउन रह मन गया है तो उसको पढ़ लीजिए। समीउन समीउन अलीमुन आइन पे यन कलकला नहीं करना। समीउन अलीमुन। समीउन अलीमुन ठीक है, नेक्स्ट। यनहितून बिल्कुल ठीक है, शाबाश, मन बारकल्लाह। आदल्लाह बस दो अल्फाज पढ़ने हैं। बारकल्लाह फीकी, आपने भी अच्छा इजहार किया, बारकल्लाह फी इल्मुक। जी समीना अलवी, आप पढ़िए अगले दो अल्फाज। मन हादल्लाहु हा कैसे अजीज। करेंगे? देखें, हा जो है इसमें रगड़ तो है लेकिन ये मोटा नहीं है, तो अलिफ शिबा मुसालिया की यानी मोटा नहीं होगा, इसकी वजह से अलिफ बारीक रहेगा। हा जो है बारीक लेटर्स में से है, सिर्फ रगड़ पैदा होगी। दोबारा अदा कीजिएगा। मन हादल्लाहु हादल्लाह, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल है। मन हादल्लाह, यानी आपने क्या करना है, 6 हरकत तक खींचना है, मद पूरी कीजिए। मन मन हादल्लाहु लाहा, मन मन हादल्लाहु जबर पढ़िए लफ्ज़ अल्लाह पर। अल्लाह अल्लाह, ठीक है। मन अल्लाह हादल्लाह, पढ़िए। मन हादल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह इसमें चलाला मोटा पढ़ेंगे तफखीम के साथ या बारीक पढ़ेंगे? मैम इसमें तो मोटा ही पड़ेंगे। तो मोटा पढ़िए। मन हादल्लाह ठीक है, बेहतर होगी तफखीम। आगे पढ़िए। अजीजुन हकीम। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह। अजीजुन आपने हकीम। इजहार कर लिया, ठीक है, बारकल्लाह फी इल्मुक। जी हाँ। समीना नईम, अब आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसयुनक़िदून मिन ग़िस्लीन। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह, बिल्कुल ठीक आपने इजहार किया, बगैर गुन्ना के, सिफात के साथ, ठीक है। और देखें दोनों में गैन आया है, तो क्या करना है, गैन को उसकी तमाम सिफात के साथ अदा करना है, ठीक है, इजहार जो करना है मुकम्मल। चलिए शकीब, आप पढ़ें अगले अल्फाज, सारे पढ़ लें अब आप। खा वाले मैम। कौलन वल गैरा से शुरू कीजिए। गैंस कौल कौलन गैरा शाबाश। वल मुनखनिखतु खनी, मन देखें पहले वाले में खनी है, दूसरे में काफ है। खाफ मुनखनिकतु मुनखनिखतु वल नहीं, इसको मुनखनिखतु। शाबाश, ये ठीक हुआ, दोबारा आप सही करके पढ़ें। नहीं दिख रहा मैम मुझे, एकदम से एकदम लाइट है ना। जी मन मन खशिया है मैम ये। ठीक है। मन खशिया, उसके बाद वाला लतीफ, लतीफुन खबीर। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह। बेसिक मकसद जो हमारा मकसूद है इजहार का है, इजहार का कायदा आपने बिल्कुल ठीक किया। इस पेज की प्रिंटिंग कुछ अच्छी नहीं हुई हुई, वो उसकी वजह से जो है ना पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं। हमने देखा इजहार हलकी, हमने इजहार हलकी को देखा, ठीक है, कि मुख्तलिफ हरूफ हलकी के बाद नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हलकी में से कोई हर्फ आता है तो उसको इजहार कैसे करते हैं, बगैर गुन्ना के, तमाम सिफात को जाहिर करते हुए। अब इजहार हलकी के कुछ मरातिब हैं, दर्जे हैं, ठीक है, दर्जे हैं। पहला है आला, फिर है वुस्ता, और फिर है अदना, ठीक है। आला मर्तबा इजहार का कब होगा? आला से क्या मुराद है? सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। प्रोमिनेंट तो दोनों तीनों सूरतों में करना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आला, जब नून साकिन और तनवीन के बाद हमजा हा आए, ठीक है, हमजा हा, यन औना, अब उसमें आला है क्या, कि इजहार भी हो रहा है और मजबूती है उसके अंदर, ठीक है। वुस्ता, जब नून साकिन और तनवीन के बाद आइन और हा आ जाए तो वुस्ता मर्तबा होगा। और अदना, जब नून साकिन और तनवीन के बाद गैन और खा आ जाए, ठीक है। ये मर्तबे हैं, बेसिकली इजहार तीनों सूरतों में होगा, लेकिन ये मरातिब हैं, आला, वुस्ता और अदना,
تو یہ اظہار حلقی کے مراتب ہیں، درجے ہیں۔ اب ہم ادغام پر آتے ہیں۔ اظہار کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ گئے، اظہار ہو گیا، بغیر غنہ کے تمام صفات ظاہر کر کے ہم نے جو ہے وہ پڑھا حرف کو، اگلے حرف کو، نون ساکن سے اگلے حرف کو۔ اچھا، اب ہم ادغام کی طرف آتے ہیں۔ ادغام کا لغوی معنی کیا ہے؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، مدغم کرنا، مرج کرنا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، مشدد ادا ہوں۔ اب دیکھیں، جو مشدد ہوں گے نا، ادغام کی علامت ہے تشدید، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر غنہ ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال ہم دیکھیں گے آگے لام اور را میں آئے گی۔ تو مدغم اور مدغم فی ایک دوسرے میں داخل ہوں گے تو یہ جو علامت ہے ادغام کی، وہ علامت مشدد کے طور پہ ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پہ ادغام کیا گیا ہوگا۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدے کو توجہ سے دیکھیے گا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یرملون ایک مجموعہ ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ مجموعہ ہے حروف یرملون۔ ٹھیک ہے، تو یہ مجموعہ آپ نے یاد رکھنا ہے آسانی کے لیے، اس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو حروف یرملون میں سے جب کوئی حرف آ جائے گا تو ادغام ہوگا۔ کیا کنڈیشن دی ہیں؟ دو چیزیں ہمارے پاس، کہ نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو، اور اس کے بعد جو لیٹر ہوں وہ حروف یرملون میں سے ہوں، یا تو وہ یا ہو سکتا ہے، اور را ہو سکتا ہے، میم ہو سکتا ہے، لام ہو سکتا ہے، واو، یا پھر نون۔ تو یہ لیٹرز جو ہیں ہمارے پاس، ان میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، مدغم کر دیں گے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دیں گے۔ اب ادغام کی دو قسمیں ہیں جو ہمیں مزید بتائی گئی ہیں، کہ ادغام تو پہلا پتہ چل گیا قاعدہ۔ ادغام کی دو قسمیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں وہ کیا ہے؟ ادغام مع الغنہ، مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ، مع کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ساتھ، ٹھیک ہے، اردو میں کہتے ہیں ساتھ کو مع۔ ادغام مع الغنہ یا باغنہ بھی بولا جاتا ہے اکثر اس کو۔ ادغام مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کرنا، ادغام بلا غنہ، غنہ کے بغیر ادغام کرنا۔ اب دو کنڈیشن آئیں گی ہمارے پاس ادغام میں، ایک کنڈیشن میں غنہ ہوگا اور دوسری کنڈیشن میں غنہ نہیں ہوگا، اس کے بغیر ہی ادغام ہو جائے گا، ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب ہمارے سامنے ہے ادغام مع الغنہ، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کن صورتوں میں ہوگا؟ ہمیں ایک مجموعہ دیا گیا تھا یرملون کا، اب اس میں سے ہم 4 حرف الگ کر لیں گے جو مع الغنہ کے لیے استعمال ہوں گے، یعنی وہ 4 حرف حروف یرملون کے مجموعے میں سے ہم الگ کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ یا، واو، میم، نون، یومن کہتے ہیں۔ پھر ایک مجموعہ ہمیں مل گیا یومن، آپ اپنی آسانی کے لیے اسے یومن مجموعے کے طور پہ بھی ترتیب دے سکتے ہیں، یومن، ٹھیک ہے۔ تو مکمل ادغام کے لیے ہمیں ایک مجموعہ دیا گیا تھا یرملون۔ اب ہم نے پڑھا کہ 2 قسمیں ہیں، 2 اقسام ہیں، ادغام مع الغنہ اور بلا غنہ۔ جس میں غنہ ہوگا اس مجموعے کو اب ہم نے حروف یرملون میں سے نکال لیا، وہ جو لیٹرز ہیں وہ مائنس کر لیے اور ان کا اپنا ایک مجموعہ بنا لیا، وہ کیا ہے؟ یومن، یا، واو، میم، نون۔ تو اب ان 4 لیٹرز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 4 لیٹر حروف یومن میں سے کوئی لیٹر آئے گا تو آپ نے غنہ کرنا ہے، غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے، ادغام مع الغنہ، غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اور اب دیکھیں، ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن جو ہے وہ کلمے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے، تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ ادغام پھر درمیان میں بھی ہو سکتا ہے جب نون ساکن کی کنڈیشن ہو، اور آخر میں بھی ہو سکتا ہے یعنی اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے، اور تنوین کی صورت میں پھر وہ اگلے لفظ سے اگلے کلمے سے جوڑتے ہوئے ہی ادغام ہوگا۔ ادغام مع الغنہ کی ہمارے پاس مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یا، واو، میم، نون، ہم نے ایک مجموعہ الگ کیا یومن۔ اب یا، واو، میم، نون کی ہمیں جو مثالیں ہیں وہ دی گئی ہیں، اب اس میں ہم نے ادغام کرنا ہے، نون کو اگلے حرف میں داخل کرنا ہے، وہ یا بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہو سکتا ہے، میم بھی ہو سکتا ہے، نون بھی ہو سکتا ہے، اور تنوین کو بھی اسی طریقے سے ہم نے داخل کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ اب ان کی مثالیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے۔ سائمہ ارشد، اب آپ مائک کھولیے اور ادغام کے ساتھ نون ساکن کی مثال جو ہے یا میں، وہ پڑھیے، ایک ایک لفظ پڑھیں گے۔ جی باجی، باجی یا والی پڑھوں نا سب سے پہلے، یا بالکل، والی؟ سب سے پہلی، جی مینو، ٹھیک ہے، شاباش۔ آخر والے لیٹر کو کھینچنا نہیں ہے، مینو، ٹھیک ہے۔ مینو،
शाबाश, बिल्कुल ठीक है। बरकुयज एक एक पढ़ लें, सबको मौका बरकुयू मिल जाएगा। ठीक है बाजी, मैं चलो 2 बारकल्ला। पढ़ जी ली। साइमा खुरम, अगला लफ्ज आप पढ़ लें। برق يجعلون शाबाश, ठीक है। अब ये तनवीन की मिसाल थी, नूने तनवीन की। वो बरक़ुई क्या किया, वो काफ के ऊपर जो तनवीन थी वो कलमे का आखिरी हर्फ था, और फिर अगला जी हर्फ जो है वो या वाला है, बरक़ुई, फिर यहाँ इदगाम माल गुन्ना हो गया। बारकल्ला फीकी। जी सना, अगला लफ्ज आप पढ़े। फरहाना आप पढ़िए। अच्छा, फरहाना भी बाहर है। हिरा आप पढ़ लीजिए। म्यूवालिन शाबाश, बारकल्ला। एक लफ्ज और पढ़ लें आप। वलिकुल्लिन विजहतुन। ठीक है, बारकल्ला, बिल्कुल ठीक है। तो ये है इदगाम। नाक में हमने बकदरे एक अलिफ क्या किया, गुन्ना किया, आवाज को ठहराया। और इदगाम माल गुन्ना क्या किया, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद जो हरूफ आए, वाव, यहाँ पर वाव था, उसकी मिसालें हैं। जी समा, अगला आप पढ़िएगा। मीम वाला ना। जी जी, मीम वाला। लिन लु शाबाश। लु- मकनून। गुन्ना पूरा नहीं हुआ, इदगाम तो हुआ है, लु लुअम। इदगाम पूरा गुन्ना न करे, नहीं आपने किया, ठीक है। पढ़िए। लु मकनून। ठीक है, शाबाश, बारकल्ला फीकी, बारकल्ला। जी समीना अलवी, आप भी इसी लाइन को पढ़िएगा। लू 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 नहीं, मिम लू मालिन से पढ़िए, दोनों अल्फाज पढ़िए। मिम मालिन लू लू मकनून। ठीक है, शाबाश। आवाज में बिल्कुल, आवाज को बंद करेंगे, आवाज जो है वो ठहर जाएगी अपने मखरज में। लु लु मखनून, ठीक है, मजबूती होनी चाहिए। बारकल्ला फीकी। जी लू एक समीना दफा नहीं। फिर से सुन। जी एक पढ़े एक दफा दफा। दोबारा फिर से। लू लू मकनून ठीक है, शाबाश, मकनून। बारकल्ला। गुन्ना आपने पूरा कर दिया, इदगाम माल गुन्ना हो गया। समीना नईम, अगले दो अल्फाज नून वाले आप पढ़ें। मन नशाउ गुन्ना तो यौमा आपने किया इज़ नहीं, गुन्ना तो आपने किया ही नहीं, इदगाम माल गुन्ना। से मन नशाउ शाबाश। यौमा इज़िन नाइमा आइन को वाजे करे, नाइमतुन या नाइमा नाइमा। ठीक है, शाबाश, नाइमा। शाबाश, बारकल्ला। बारकल्ला फी की। इदगाम आपने किया गुन्ना के साथ, एक अलिफ के बराबर गुन्ना, नाक में आवाज गई। जी शकीब, आप भी इन्हीं दो अल्फाज को पढ़िएगा। मैम नीचे वाले पढ़ूं मैं? जी नून वाले। मन मन नशाउ यौमा इज़िन नाइमा। शाबाश, ठीक हो गया, बारकल्ला फी की। तो ये है हमारा इदगाम माल गुन्ना, नून साकिन और तनवीन के साथ, ठीक है। अब देखिए, यासीन वल कुरआन, नून वल कलम में बतरीके शातबी इजहार होगा। और इसको छोड़ दें, अभी आपको, आपने शातबी और ये ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, अब हमारे पास था एक हमने पढ़ा है इदगाम माल गुन्ना। अब दूसरी किस्म आ गई हमारे पास, इदगाम बिला गुन्ना। ठीक है, पहला मजमुआ हमें मिला था इदगाम के लिए हरूफ यरमलून का। तो इदगाम इदगाम माल गुन्ना करने के लिए हमने उसमें से 4 लेटर माइनस करके एक मजमुआ बना लिया था, यूमिन। अब उसमें क्या बचा, लाम और रा, लाम और रा। तो ये 2 लेटर हैं, इनके साथ जब इदगाम होगा नून साकिन और तनवीन में, नून साकिन और तनवीन के बाद लाम या रा आ जाएंगे, तो इदगाम तो होगा लेकिन बिला गुन्ना होगा। तशदीद की अलामत भी आएगी, मुशद्दद भी हो जाएंगे वो, लेकिन उस पर गुन्ना नहीं होगा, नून की आवाज या तनवीन की आवाज जाहिर नहीं होगी। ठीक है, इसमें अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, नून की आवाज को भी जाहिर कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट जो है उससे पिछले लेटर को जो है वो मिलाना है, नून की आवाज को इतना जाहिर नहीं करना। इदगाम बिला गुन्ना करना है, गुन्ना का मतलब है आवाज नाक में नहीं जाएगी, गुन्ना किए बगैर आप अदा करेंगे। अब लाम और रा की मिसालें हैं। लाम और रा की मिसाल, सना आप अगर हैं मौजूद तो आप पढ़ लीजिए, आपने नहीं पहले पढ़ा था। चले समा आप पढ़िएगा। मिल्लदुन का। जी, इख्फा का चले, अभी हमने नहीं पढ़ा, मिल्लदुन का, ठीक हो गया। अगला पढ़े। मालल्लुबदा।
لام کے اوپر دیر نہیں لگانی. دوبارہ پڑھیں. ما للبدا. شاباش, یہ ٹھیک ہے. مضبوطی ہونی چاہیے, لام کے اوپر دیر نہیں ہوگی. ادغام کرتے ہوئے یعنی 2 حرف کے برابر ہوگا لیکن وہ غنہ کی شکل نہیں ہوگی. ما للبدا, مضبوطی ہے. بارک اللہ, بالکل ٹھیک پڑھ لیا جی. سمینا الوی آپ پڑھیں. را. من ربک دوبارہ پڑھیں. من ربک را, را میں تخفیم ہوگی, را مشدد فتحہ کے ساتھ ہے. من ربک شاباش. فی عیشت راضیہ را میں تفخیم ہوگی اور ساتھ الف ہے شیوا مستعلیہ, وہ بھی موٹا ہو گیا. دوبارہ پڑھیں. فی عیشت راضیہ فی عیشہ, یا مدہ ہے. فی عیشت راضیہ. فی عیشت راضیہ. شاباش, ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس ہے لام اور را کے ساتھ نون ساکن اور تنوین کی ہمیں مثالیں مل گئی. 2 مثالیں ہم نے دیکھی, لام کے ساتھ ایک دیکھی اور را کے ساتھ ایک دیکھی. تو اب ہمیں پتہ چل گیا ادغام بلا غنہ کیسے ہوگا, بغیر آواز کو ناک میں لے کے جائے اور وہ غنہ کی کیفیت پیدا کیے. اب اس میں اظہار نہیں ہوا لیکن آپ نے غنہ نہیں کیا. ادغام ضرور ہوا ہے لیکن بغیر غنہ کے ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں سب سے پہلے یرملون کا مجموعہ دیا, اس میں سے ہم نے 4 علیحدہ کر لیے, یومن بنا لیا, ان کے ساتھ ہم نے ادغام مع الغنہ کر لیا. اور پھر اس کے بعد یرملون میں سے لام اور را بچ گئے تھے یومن نکالنے کے بعد, ان کو ہم نے الگ کیا, ان کے ساتھ ہم نے ادغام بلا غنہ کیا. اور اس میں آواز جو تھی ناک میں بالکل نہیں گئی, ادغام کی کیفیت تھی. ادغام ہوا, ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہوا, مشدد بنا, ادائیگی میں مشدد تھا لیکن غنہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب نون ساکن کے ادغام کی شرط کیا ہے؟ نون ساکن کے ادغام کی شرط کیا ہے؟ شرط ہم نے دیکھی نا, نون ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یومن میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. نون ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یومن میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو ادغام ہوگا. لیکن اگر دونوں ایک ہی کلمہ میں آ جائیں, ٹھیک ہے, پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ درمیان میں آ سکتا ہے لیکن وہاں پر کوئی مثال نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہاں پہ اظہار مطلق کی مثال دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ادغام کی شرط ہمیں کیا ملی ہے کہ نون ساکن کلمے کا آخری حرف ہو اور اگلا حرف کیا ہو, دوسرے کلمے کا, یعنی حروف یومن میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو ادغام ہو جائے گا, جیسے کہ ہم نے کیا اور ادغام مع الغنہ کیا. لیکن اگر دونوں ایک کلمے میں آ جائیں, ایک کلمے میں آ جائیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ میں نے غلطی سے آپ کو یہ بتا دیا تھا اظہار مطلق ہم اس طرف آ جائیں گے, اظہار مطلق وہ الگ مثال ہے. ٹھیک ہے. تو ادغام تو ہوا جب نون ساکن کلمے کے آخر میں ہوگا اور حروف یومن میں سے کوئی حرف جو ہے اگلے کلمے کے شروع میں ہوگا, پہلا لیٹر ہوگا تو ادغام کر لیا. لیکن اگر دونوں ایک ہی کلمہ میں آ جائیں, یعنی نون ساکن ہو ایک ہی کلمے میں اور پھر اس کے بعد فوراً حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے اور وہ ایک ہی لیٹر کے اندر ہو تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا, وہاں پہ اظہار ہوگا. اظہار, اور اس کو کہتے ہیں اظہار مطلق. ٹھیک ہے. اظہار مطلق. اس کی قرآن مجید میں صرف 4 مثالیں. الدنیا, قنوان, صنوان, بنیان. ٹھیک ہے. یہ 4 لفظ آپ نے کلمات یاد رکھنے ہیں. الدنیا, قنوان, صنوان, بنیان. قاعدے کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, دنیا میں کیا ہوا, نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا آ گیا, حروف حلقی میں سے ہے. نہیں سوری, یومن میں سے. ہاں جی, حروف یومن میں سے ہے, حروف یومن میں سے ہے دنیا, اور وہ پرنٹ بھی ایسے ہوا. اچھا, قنوان میں دیکھیے نون ساکن ایک ہی کلمے میں آیا اور پھر کیا ہوا, حروف یومن میں سے واو آ گیا تو کیا ہوا, ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا, ادغام نہیں کیا, ہم نے کیا کیا, ظاہر کر کے پڑھا, اظہار مطلق ہو گیا. صنوان میں دیکھیے نون ساکن ہے اس کے بعد پھر واو آ گیا تو ہم نے کیا کیا, قاعدہ اپلائی, ادغام کا بننا چاہیے تھا لیکن یہاں پر نہیں ہوا, اظہار کا قاعدہ ہوا. اور بنیان, یہاں پر بھی اظہار ہوا, ادغام نہیں ہوا. اب اس کی توجیحات مختلف ہیں, وہ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے, وہ اس کے نیکسٹ لیول میں ہے توجیحات کہ ایسا کیوں ہوا, اس قاعدے کو کرنے کی وجہ کیا تھی. اظہار مطلق اگر ہو گیا
تو الگ سے ایکسیپشنل کیس ان پر لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا پیش آئی؟ کیوں نہیں اس پہ ادغام کیا گیا؟ تو یہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو یہ قاعدہ دے دیا گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یومن میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں آ جائے تو پھر یہ قاعدہ ہوگا اظہار مطلق کا، اور یہ 4 لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ میم ایکسکیوز می، جی جن سے پہلے میں نے یہ اظہار پڑھا تھا نا، وہ جی کہتی تھی کہ جو حروف یومن میں سے جو اگلا حرف نون ساکن کے ساتھ جڑا ہوا اگلا آتا ہے نا، اس پہ تشدید نہیں ہے، اس لیے ادغام نہیں ہوگا اور نہیں یہ اظہار مطلق ہوگا۔ نہیں ادغام تو اس صورت میں اگر آپ ادغام کریں گے تو تشدید آتی ہے نا، جب آپ نے ادغام ہی نہیں کیا تو اس لیے تشدید پیدا نہیں ہوئی۔ ادغام کیوں نہیں ہوا؟ اگر ہو جاتا تو تشدید آٹومیٹیکلی آ جاتی، ادغام کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ انشاءاللہ توجیحات اگر ابھی آپ اس میں پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے اور ٹف ہو جائے گا، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیول میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس ہے اقلاب، تیسرا قاعدہ ہمیں دیا گیا، پہلا اظہار پڑھا ہم نے، دوسرا کیا پڑھا؟ ادغام پڑھا، تیسرا ہے اقلاب۔ اقلاب قلب کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ قلوب، اقلاب، قلب۔ اقلاب قلب سے ہے یعنی بدلنا، لغوی معنی کیا ہے؟ بدلنا۔ قلب کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ایک پوزیشن میں نہیں رہتا، مسلسل ایک الگ حرکت یعنی بدلتا رہتا ہے اپنی حالت، تو اس لیے قلب کہا جاتا ہے۔ تو اقلاب بھی کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں لیٹر بدل جاتا ہے، اس لیے اس کو اقلاب کہا گیا ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کو، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر، اب نون کی آواز کو ہم نے کیا کرنا ہے اقلاب میں؟ میم سے بدلنا ہے، میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ ادا کرنا۔ غنہ اور اخفا، غنہ اور اخفا یعنی آواز کو ناک میں لے کے جانا، میم کی آواز آئے گی تو وہاں پہ ہم نے غنہ کی کیفیت پیدا کرنی، اخفا کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے اقلاب، ٹھیک ہے؟ اقلاب اخفا کریں گے اور وہ غنہ کی آواز آئے گی۔ نون ساکن اور تنوین کو میم کی آواز سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ ادا کرنا۔ قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب آپ دیکھیں نون ساکن اور تنوین ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کہیں الگ نہیں ہوتے، سارے قاعدے دونوں پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، یہ ایک ہی لیٹر ہے جس میں اقلاب ہوگا اور کوئی لیٹر نہیں ہے، تو آپ نے با یاد رکھنا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا، وہاں پر اقلاب ہوگا۔ اقلاب سے کیا مراد پڑی ہم نے؟ کہ بدلا جائے گا، کس چیز کو بدلا جائے گا؟ نون کی آواز کو میم سے بدلا جائے گا، تو اس نسبت سے اس کو اقلاب کہا گیا ہے۔ اقلاب بدلنے سے ہے، تو نون کی آواز کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے، وہاں نون نہیں پڑھا جائے گا، گو کہ وہاں لکھا ہوا نون ہے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے مصحف میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹا سا، قارئین کی جو پڑھنے والے ہیں ان کی آسانی کے لیے کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا میم لگا دیتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے عربی مصحف میں وہ لگا ہو، اگر آپ کو قاعدہ آتا ہوگا تو اقلاب میں آپ کو میم نظر نہیں بھی آئے گا تب بھی آپ کا کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو میم سے بدلیں گے اور وہاں پر اقلاب کریں گے۔ بدلنا، آواز کا بدلنا، نون سے میم کی طرف آنا، بدل جانا، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کی مثالیں ہمارے پاس ہیں، اب چونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد صرف با کا ذکر کیا گیا ہے، کوئی اور لیٹر شامل نہیں ہے اس میں، تو با کی ہی مثالیں ہیں۔ با کی مثالیں نون کی آواز کو میم سے کیسے بدلنا ہے، یہ ہیرا آپ پڑھیے گا۔ انبئونی شاباش، بارک اللہ، کہ دیکھیں ام بی اونی پڑھا ہے، ان بی اونی نہیں پڑھا، ان بی اونی اخفا کر سکتے تھے، ان بی اونی یہ نہیں کیا، ام بی اونی آپ نے نون کی آواز کو میم سے بدل دیا، یہ بالکل یہ والا طریقہ ہے اقلاب کرنے کا۔ اچھا، اب دوسری مثال پڑھیں گی شکیب۔ بورک، ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ، یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا؟ نون کی آواز کو میم سے بدل دیا، ام بورک، ان بورک نہیں پڑھا۔ تیسری مثال پڑھیں گی، جی سمینہ آپ پڑھ لیں۔ اچھا تحسین نے نہیں سمی پڑھا، چلیں جی پڑھیں آپ سمینہ، تحسین پھر ہمیں پڑھ کے سنائیں گی۔ سمیع بصیر، ٹھیک ہے، شاباش، بصیر، ٹھیک ہے، بارک اللہ فی کی، یہی ہے اقلاب۔ جی تحسین آپ بھی پڑھیے اس کو۔
میم شروع سے پڑھوں یا لاسٹ والا؟ لاسٹ والا پڑھ لیں. سمیع بصیر. اور را کو کیسے پڑھیں گے؟ را کو پر پڑھیں گے. کیوں؟ قاعدہ کیا ہے؟ را پہ پیش ہے نا، اور آپ نے وقف اگر کیا. اس سے وقف کرنے سے بھی اس کو موٹا پڑھیں گے. حالانکہ را را ساکن ساکن ما قبل یا ما ساکن ہے. قبل زیر، ما قبل یا ساکن اور اس سے ما قبل زیر ہے، لیکن پھر بھی را پہ اگر ساکن ہو تو وہ موٹا ہی پڑا جائے گا. دیکھیں یہ جو را ساکن ما قبل یا ساکن جب آ جاتا ہے نا، تو چاہے اس سے پچھلی حرکتیں جو مرضی ہوں، ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے وقف کی صورت میں، کیونکہ اب ہم نے وقف کی صورت میں را کی اپنی حرکت جو ہے وہ ختم کر دی ہے. تو جو اس کی پیش والی تنوین ہے دمہ والی، ضمتین، وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے اور اس میں ترکیک ہو جائے گی. کیونکہ یاد رکھیے گا ہم نے جو ترکیک کی حالتیں پڑھی تھیں، را ساکن ما قبل یا ساکن ہو تو را ہمیشہ باریک پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ جی جی جزاک اللہ. ویا کی بارک اللہ. تو یہ ہم نے دیکھا اقلاب میں ہم نے نون کی آواز کو میم سے بدل دیا، تو یہ ہے اقلاب. اب چوتھا قاعدہ ہمارے پاس اخفا. اخفا کا معنی ہے چھپانا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہاں؟ اخفاء شفوی میں. ٹھیک ہے، شفوی جہاں پہ ہم نے میم کی آواز کو چھپایا تھا، شفتین سے میم ادا ہوا. اب یہاں پہ نون ساکن اور تنوین کی بات ہو رہی ہے، ان کا قاعدہ پڑھا جا رہا ہے. تو اخفا کا لغوی معنی کیا ہے؟ چھپانا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر. ٹھیک ہے، ناک میں چھپایا جائے تو غنہ ہوتا ہے نا، ناک میں آواز کو جب چھپایا جاتا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ہے، بین الاظہار و ادغام. یعنی نہ تو بالکل آواز ظاہر ہو رہی ہوگی اور نہ ہی مدغم ہو کے اس کے اندر کیا ہوگا، وہ مضبوطی ہوگی، وہ جو غنہ کی مضبوطی ہوتی ہے. درمیانی کیفیت ہوگی، آواز چھپی ہوئی ہوگی، غنہ ہو رہا ہوگا، ناک میں آواز چھپی ہوئی ہوگی، لیکن اس میں وہ غنہ کی جو مضبوطی ہے نا وہ نہیں ہوگی. یعنی اس کی مثال کو آگے دیکھتے ہیں. قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، اب یہی چیز قاعدے کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اخفا کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با اور الف کے علاوہ، دیکھیں نا، حروف حلقی ہم نے اظہار میں پڑھ لیا تھا، حروف یرملون ہم نے ادغام میں پڑھ لیا تھا، با ہم نے اقلاب میں پڑھ لیا تھا، اب ہمیں ایک الف بھی دے دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس حروف حلقی کا آپ کو پتہ ہے 6 حروف ہیں، حروف یرملون کے بھی کیا ہیں؟ 6 حروف ہیں. اور ہاں جی 6 حروف ہیں، اور با اقلاب کا ایک الگ ہے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 12، 13 اور 14، 14 اگلا جو ہے وہ الف ہے. تو جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با اور الف کے علاوہ باقی 15 حروف آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر اخفا ہوگا، وہاں پہ آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا، بین الاظہار و ادغام درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یعنی چھپی ہوئی آواز ہوگی اور خفی آواز ہوگی. خفی آواز ہوتی ہے خفیہ، یعنی کہ ہلکی آواز ہوتی ہے، وہ غنہ کے ساتھ ایک کیفیت ہوتی ہے. اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہا جاتا ہے، اخفاء حقیقی. اب اس کو الگ ڈفرینشیٹ کر دیا گیا اخفاء شفوی سے اور اس کو دے دیا گیا حقیقی. اس کی بھی توجیحات ہیں لیکن وہ ہم بعد میں پڑھیں. ٹھیک ہے، تو اس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے. جو نون ساکن اور تنوین کے ساتھ جو اخفاء کی کیفیت ہوتی ہے اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور میم ساکن کے بعد جو اخفاء کی جو قاعدہ ہوتا ہے اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، میم ساکن کے بعد جب با آ جاتا ہے. تو یہ ہمارا ہے اخفاء حقیقی، قاعدہ ہمیں بتا دیا گیا. اچھا، اب یہ مثالیں ہیں، یہ آپ نے جو ہے ان کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. ان کو انشاءاللہ پھر ہم اب بلکہ آپ نے ان کو خود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل گیا. اور اس کو میں آپ کو پڑھ کے جلدی سے سنا دیتی ہوں. 2-3 مثالیں سناؤں گی اور آپ نے دیکھنا ہے اخفاء کہاں پہ ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بین الاظہار و ادغام. فانصرنا، ٹھیک ہے، فانصرنا. اب کیا کیا؟ نون ساکن آیا فانصرنا میں، دیکھیے، اور پھر اس کے بعد صاد آ گیا. صاد نہ تو حروف علقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے، نہ با ہے، نہ الف ہے.
تو اب جب مجھے پتا چل گیا کہ یہ حروف میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر آٹومیٹیکلی ان 15 حروف میں ہے جن پر میں نے اخفا کرنا تھا. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، خاص طور پر اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ نے اخفا کرنا ہے تو نون ساکن کے بعد آنے والا لیٹر ان 15 حروف میں سے اگر موٹا لیٹر ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ آواز کو موٹا کرنا ہے. اخفا بھی آپ کا موٹا ہوگا، اس میں بھی تفخیم آ جائے گی، آواز بھی موٹی ہو جائے گی. فنسرنا اگر میں پڑھوں گی صاد ہے اور میں باریک اخفا کروں گی تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ فنسرنا فنسرنا. اب میں اخفا موٹا کیسے کر رہی ہوں؟ فنسرنا، اخفا موٹا ہوگا. اب اسی کی مثال دیکھیں، من صلصال، من صلصال، اخفا موٹا کیا میں نے. اگر میں باریک کرتی تو کیسی آواز نکلتی؟ من صلصال، من صلصال. یہ غلط ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والا جو حرف اخفا جس پہ کیا جائے گا وہ موٹا ہے تو اخفا موٹا کرنا ہے. اب آگے دال ہے، دال باریک ہے. تو دیکھیے نون ساکن ہے منذرن میں اور دال آ گیا نون ساکن کے بعد. دال نہ تو حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے، نہ با ہے، نہ الف ہے. تو میں نے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے پتا چل گیا کہ نون ساکن کے بعد آیا ہے تو ان سارے لیٹرز کے علاوہ ہے، اس پہ پھر میں نے اخفا کرنا ہے. پھر میں ساتھ دوسری چیز کیا دیکھوں گی کہ نون ساکن کے بعد آنے والا لیٹر باریک ہے یا موٹا ہے. میں نے دیکھا دال ہے، موٹا نہیں پڑا جاتا تو اخفا بھی موٹا نہیں ہوگا. منذرن، منذرن. اگر اب میں یہاں موٹا کر لوں آواز کو اور اخفا کو موٹا کر لوں، کیسے آواز ہوگی؟ منذرن. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ وا میں آواز آ سکتی ہے لیکن ذال میں نہیں آ سکتی. تو یہ طریقہ ہے اخفا کرنے کا. یہاں تک کلیئر ہو گیا سب کو کون سے لیٹر ہوں گے وہ؟ جی چلیے الحمدللہ. حروف حلقی نون موٹا ساکن. اور باریک کا پھر سے ایک بار بتا دیجیے آپ کا. مجھے نا ہر ایک میں میرا موٹا ہی آتا ہے. جی، ہر ایک میں موٹا نہیں کرنا. آپ نے آواز کو کیا کرنا ہے، جب آپ نے نون ساکن کے بعد والے لیٹر کو دیکھنا ہے، حرف اخفا جو ہوگا جس پر آپ نے اخفا کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ آیا مجھے یہاں اخفا کرنا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ حروف حلقی نہیں ہے تو اخفا کریں گے، حروف یرملون میں سے نہیں ہے تو اخفا کریں گے، با نہیں ہے تو اخفا کریں گے، الف نہیں ہے تو اخفا کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب پہلے میں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ یہاں پہ اخفا ہوگا. پھر میں یہ دیکھوں گی کہ جس حرف کا یعنی نون ساکن کے بعد آنے والا جو حرف ہے جس پہ میں نے اخفا کرنا ہے، جہاں آواز کو چھپانا ہے، بین الاظہار و ادغام، وہ حرف موٹا ہے یا باریک ہے. اب صاد ہے تو صاد موٹا پڑا جاتا ہے تو اخفا کی کیفیت بھی کیا ہوگی؟ موٹا اخفا ہوگا. جیسے فانصرنا. ٹھیک ہے، فن فن باریک آواز ہوگی تو یہ غلط ہوگی، فانصرنا. ٹھیک ہے، اب نیچے قاف کو دیکھیے گا، ینقلبون. اگر میں پڑھوں گی ینقلبون تو پھر غلط ہے. آواز کو تھوڑا سا موٹا کرنا اخفا کے لیے. اب سا میں دیکھیں منصورہ، سا باریک ہے. مجھے پتا چل گیا، میں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے، نہ با ہے، نہ الف ہے. تو سا اس کا مطلب ہے یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے. تو میں کیا کروں گی؟ سا کو دیکھوں گی کہ اچھا یہ باریک ہے تو میں نے اس کو باریک اخفا کرنا ہے. منصورن. اگر میں کروں گی منصورن تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ تو یہ میں نے باریک اخفا کیا ہے. اب اگر نیچے سے ہم کوئی اور موٹا لفظ دیکھیں اس میں، جیسے پا کو دیکھیے گا، پا کو يَنطِقُونَ، يَنطِقُونَ. ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، حروف مستعالیہ جو ہیں جب پڑھے جا رہے ہوتے ہیں ان کے درجے ہیں. پا کے نیچے ہے کسرہ تو یہ اپنے چوتھے درجے میں پڑ جائے گا. ایک تو ساکن نہیں ہے، ہم نے اس کے مراتب پڑھے تھے نا پیچھے. ایک تو یہ کہ ساکن نہیں ہے، تو ساکن میں کیا کرتے ہیں؟ پچھلے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں. اب ہم نے نون ساکن ہے اور اس کے بعد طا آ گیا ہے، لیکن طا میں کیا ہے؟ کسرہ، طا مکسور ہے. اب میں کیا کروں گی؟ موٹا اخفا تو کروں گی لیکن طا کو بہت موٹا نہیں کروں گی. اگر آپ پڑھیں گے نا ینطقون تو غلط ہے. چوتھے درجے میں آپ نے اس کو موٹا کرنا ہے. ینطقون، پیچھے سے زبان کی جڑ کو اٹھائیں گے لیکن چوتھے درجے میں تخفیم کرنی ہے، پہلے درجے میں نہیں. طیقون یہ غلط ہوگا. ینطقون
यंतिकून, पीछे से जबान की जड़ उठेगी तो इसमें तफखीम पैदा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? जी चलिए मैम बारीक के लिए बताइए, बारीक के लिए टिप बताइए आप जी। मुझे। बारीक के लिए आपने आवाज को पीछे से ना जबान की जड़ को कैसे उठाएंगे ना पढ़ेंगे? बुलंद करेंगे। और उसको कैसे करेंगे, देखिए अनजलना को देखिएगा, अनजलनाहु, यहाँ पे क्या है, नून साकिन है और उसके बाद जा आ गया। मैंने कंक्लूड कर लिया सारे हरूफ में से निकाल के कि इस पे इख्फा होना है। अब मैंने साथ ये देखा कि जा जो है बारीक है, तो मैं कैसे पढ़ूंगी, अनजलनाहु, अनजलनाहु। ठीक है। और अगर मैं पढ़ूं अंजलनाहु, आवाज गलत हो गई, मोटी हो गई, अंजलनाहु ये गलत है। अब मैं पढ़ूंगी मन ज़क्काहा, मन ज़क्काहा। अगर मैं पढ़ूं मन ज़क्काहा तो ये गलत है। ठीक है जी जज़ाकल्लाह। भैया। जो मतलब बारीक हरूफ है उनके साथ तरकीब के साथ इख्फा करना है। जी जी बिल्कुल, तरकीब के साथ बारीक इख्फा होगा उनकी। देखिए ना, क्योंकि वो उनकी कैफियत उस पर असरअंदाज नहीं, अगर मोटे हर्फ की कैफियत उस पर असरअंदाज हो जाती है इख्फा पर, तो आपको इख्फा भी मोटा करना होता है। और अगर बारीक लेटर है तो आप बारीक इख्फा करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा जी, अब बाजी हमारे इसमें एक वर्ड था ऊपर, उसमें किनवानुन आया, तो वो वर्ड आप बता दें जरा, कैसे पढ़ेंगे हम? किनवानुन, अब यहाँ पे आपने इख्फा करना ही नहीं है, यहाँ तो इजहार है। हमने ठीक है, बस किनवानुन यही पूछना था। दानियतुन, दो अल्फाज हैं, उनका मजमुआ है और यानी दो अल्फाज हैं, उनको मिला के पढ़ेंगे। तो इनके दरमियान में हमने किनवानुन का आखिरी लेटर के ऊपर क्या है, तनवीन है, तो नून साकिन और तनवीन के कायदे हम पढ़ रहे हैं। तो उस तनवीन के बाद दानियतुन का पहला लेटर है दाल, और दाल ना हरूफ हल्की में से है, ना हरूफ यरमलून में से, ना बा में से, ना अलिफ में से। तो हमने क्या करना है, हमें पता चल गया इस पे इख्फा होगा। फिर हम साथ चेक करेंगे कि ये बारीक है, तो हमें पता चला बारीक ही है। तो हमने कैसे पढ़ना है, किनवानुन दानियतुन, जी नून बाजी ये दानियतुन, ये नहीं करना। ठीक है जी जी, किनवानुन दानियतुन जी, इख्फा ऐसे के पढ़ेंगे। साथ। किनवानुन दानियतुन, दरमियान में इख्फा होगा, दो अल्फाज के दरमियान में। जी, लेकिन ऊपर जो वो 4 वर्ड्स में उनमें किनवानुन आता है, तो जब सादा पढ़ेंगे, सिंगल वर्ड पढ़ेंगे, तो तब नहीं इख्फा करेंगे। जी जी बिल्कुल, इनमें क्या होगा, इजहार मुतलक है, इजहार मुतलक। किनवानुन जाहिर करना है, इजहार क्लियर आवाज के साथ पढ़ना है। ठीक है। ठीक ठीक है बाजी, और ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इनको हिलाते हैं, दुनिया, दुनिया। उर्दू में तो आप दुनिया दुनिया कर रहे होते हैं, नून हिल रहा होता है, तो कोई मसला नहीं है, कलकला हो रहा है उसके ऊपर। लेकिन जब आप अरबी में पढ़ेंगे और कुरान मजीद में पढ़ेंगे, तो आपने क्या करना है, दुनिया नहीं पढ़ना, दुनिया, दुनिया। ठीक है, नून को ना हिलाना है, ना या की आवाज निकालनी है। ठीक है, चले इख्फा का तरीका देखें। इख्फा का तरीका जो हमें दिया गया है कि क्या करना है, नून साकिन और तनवीन को अदा करते वक्त जबान के किनारे को, अब इख्फा होगा कैसे, ठीक है, इस चीज को आपने खास तौर पे मद्देनजर रखना है, खास तौर पे फोकस करना है। नून साकिन और तनवीन को अदा करते वक्त जबान के किनारे को, किनारे को, ठीक है, तर्फ, जबान के किनारे को दांतों यानी सनाया, रुबाई और अनियाब के मसूड़ों के साथ नरमी से लगाएं, क्योंकि नून का मखरज रास लिसान नहीं है, तर्फ लिसान है। ठीक है, तो क्या करना है, मसूड़ों के साथ नरमी से लगाना है और आवाज को खीशूम में छुपाकर बगैर तशदीद के इस तरह अदा करना है कि ना तो इदगाम हो और ना इजहार हो, बल्कि इनकी दरमियानी हालत हो। यानी ना तो आवाज जाहिर हो रही हो, आवाज ने नाक में छुपना है, खीशूम में छुपना है, तो इजहार नहीं हो सकेगा, और ना ही इदगाम हो, यानी आवाज में ऐसे ना हो कि वो बिल्कुल इदगाम की तरह जो है वो एक के अंदर दूसरी मर्ज हो जाए। आवाज जैसे छुपना है खीशूम में जाकर, और उसके अंदर गुन्ना की कैफियत पाई जाएगी। ठीक है, तो ये है इख्फा करने का तरीका। इसको इख्फाए हकीकी, खीशूमी और ताम कहते हैं। इख्फाए हकीकी, खीशूमी और ताम, ये इनके नाम है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हमें इख्फा के भी मरातिब दिए गए। ठीक है, इख्फा के भी मरातिब दिए गए हैं। नून साकिन और आला, सबसे पहला क्या है, आला, दूसरा है अदना, और तीसरा है वुस्ता। वुस्ता को दरमियान में रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ तरतीब थोड़ी सी इन्होंने खराब की हुई है। आला को देखें,
आला इख्फा कब होगा? नून साकिन और तनवीन के बाद पौ दाल ता आ जाए, पौ दाल ता। इसको क्योंकि अभी अदायगी से ताल्लुक है, इसको आप बस सिर्फ पढ़ लें, आप इसको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में ना जाएं, आप इसको सिर्फ पढ़ लें, ठीक है। आला क्या है? नून साकिन और तनवीन के बाद पौ दाल ता आ जाए, तो फिर क्या होगा? आला मर्तबा है इख्फा का। अदना क्या है? नून साकिन और तनवीन के बाद कौफ और काफ आ जाएं, कौफ और काफ आ जाएं। वस्ता क्या है? नून साकिन और तनवीन के बाद बाकी हरूफ इख्फा आ जाएं, बाकी हरूफ इख्फा। अदना नून काफ और काफ था, आला कौ दाल ता था, हरूफ नितिया जो हैं और हाफिया जो हैं वो अदना में आ गए, वस्ता में बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। हरूफ इख्फा जितने 15 में से बाकी जो हैं इनमें से बच जाएंगे, तो 10 जो बाकी हरूफ होंगे वो वस्ता में आ जाएंगे। लेकिन इसका भी आपकी अदायगी जो है ना, ख़ास तौर पे उससे आपने सिर्फ इसको अपनी नॉलेज के लिए अभी याद रख लेना है, ठीक है। ये मरातिब, ये हमारा हो गया है नून साकिन और तनवीन का चैप्टर मुकम्मल। ये इसमें सब चीज़ें क्लियर हैं आपको, यानी जो अदायगियाँ हैं, किसी जी को कोई क्लियर है। कंफ्यूजन? ठीक है। इजहार का पता चल गया, इदगाम का पता चल गया, इजहार हलकी, इजहार हकीकी, इदगाम का पता चल गया, ठीक है। इदगाम क्या किया? इदगाम में कौन कौन से माल गुन्ना और बिला गुन्ना, वो भी पता चल गया। इजहार मुतलक का पता चल गया। फिर उसके बाद हमें क्या हमने पढ़ा? इकलाब, हमें वो भी पता चल गया, आवाज़ नून से मीम, नून को मीम से बदलना है। और फिर हमने पढ़ा इख्फा, इख्फा कैसे होगा, और उसके लिए सादा सा फार्मूला, जब आप इजहार से इख्फा की तरफ आते हैं ना, तो आपको सारे मजमूए वैसे ही ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड होके मिल जाते हैं, इजहार हरूफे इख्फा जो हैं, ठीक है। हरूफे हलकी जो हैं वो पहले ही आउट हो गए इजहार की वजह से, फिर हरूफ यरमलून आउट हो गए इदगाम की वजह से, बा आउट हो गया इकलाब की वजह से, और क्या हुआ? फिर एक अलिफ रह गया, उसको आपने अलहदा से याद रख लेना है, और फिर बाकी सारे हरूफ इख्फा में आ जाएंगे। और ये है नून साकिन और तनवीन का कायदा। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर अच्छे तरीके से घर में भी देखिएगा, कोई चीज़ इसकी अदायगी आपने ज़रूर करनी है। देखें, ये है जो पढ़ रहे हैं वो इल्मी तजवीद है, ठीक है। लेकिन असल काम क्या है कि जब तक वो इल्म आपके अमल में नहीं ढलता तब तक उसका फ़ायदा नहीं होता, ठीक है।